भारत दिसम रिया अडिगान हनत पनत कोरेगी सांतार से आदिवासी गाताक रेन हड़ को मेना आकात कुआ मेनखान उनको दो ऑल पढ़ाव लेकाते बांग को लाहा अकानते इटा गाताक रेन हड़ दो सांतार से आदिवासी गाताक रेन हड़ खाली पीछे पड़ा हड़ मेनते को लई पासनावा कथा दो हुयुक कना जहां हड़ की ऑल पढ़ावते लाहा उनी की सनाम टंडी लाहा रही ताहेना नौकरी चाकरी तेमा को लाहागी मेनखान बुद्धि ज्ञान तेहो उनको की लाहा को ताहेना उनको की इंजीनियर को हुयुआ उनको की डॉक्टर को हुयुआ उनको की अडी आइमा लेकान जिनिस तियार रे गोड़ो को एम दाड़िया मेनखान भारत दिसम रे जहां तीना आदिवासी हड़ को मेना आकात कुआ सांताड़ हड़ को मेना आकात कुआ उनको दो पढ़ाव को मेने कना सरकार पाहटा खन हुनंग पढ़ाव रिया जहां व्यवस्था ताहेना उना बांगे कोरावेत कना उना खातिर तिगी सांतार से आदिवासी गाताक रेन पठुआ गिद्रे को दो ऑल पढ़ाव तालाते लाहा से बांकु चलाव दाड़िया कना भिगार भिगार हनत पनत करे जहां लेका आदिवासी से सांताड़ पठुआ गिद्रे को ऑल पढ़ाव कना को उनका गी पुरुलिया हनत रिया बोड़ो बाजार टोठा रहो अड़ी गान पठुआ गिद्रे गी को ऑल पढ़ाव कना मेनखान स्कूल खन संगी संगी रे ताकू उनकुआ ओड़ा दो उन संगी खन स्कूल कॉलेज करे चला हजुते असुविधा हुयुक कान ताकुआ उनाते उनकुआ दबी जहां हॉस्टल ताहे कना उना को हॉस्टल जाता आरहो सरकार को झी रुवड़ मा सरकार पाटा खन वीडियो मेन काते को झीज मा नियगी को दबी कना पठुआ गिद्रे को लई संगी संगी रे ताकू उनकुआ ओड़ा दुआर दो घारोज रेन हड़ स्कूल चला लगी कॉलेज चला लगी पैसा बांग को जोगाड़ दाड़िया कना कमी कसनी काते जम हड़ कना को उनाते उनको दो हॉस्टल को खोज कना বিক্ষোভের কারণ হচ্ছে আমাদের বড়াবাজার ব্লকের সমস্ত বন্ধ হয়ে থাকা আদিবাসী হোস্টেলগুলো বন্ধ হয়ে আছে দীর্ঘদিন থেকে করোনার পর থেকেই আছে তো সেইটা আমরা অনেকবার লিখিতভাবে জানিয়েছি ডিএম সাহেব থেকে শুরু করে এসডিও থেকে শুরু করে বিডিও থেকে শুরু করে আমরা কিন্তু দীর্ঘদিন ফল পাইনি যার জন্য আমরা বাধ্য হয়েছি আজকে গণ ডেপুটেশনের মাধ্যমে এবং আমরা প্রতিনিধি ঢুকেছিলাম বিডিও সাহেব আমাদের কোনো কথাই শুনতে চাই না যার জন্য আমাদের তর্ক বিতর্ক হয় তার জন্য আমরা বেরিয়ে এসেছি আমরা সমস্ত নেতৃত্ব আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যতক্ষণ না আমাদের জেলা থেকে কোনো আধিকারিক এসে আমাদের কথা দেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই অবস্থান চলবে না কথা বলছিলেন কিন্তু আমরাকে বিভিন্ন তর্ক বিতর্ক হয়ে যাচ্ছে উনি বলছেন একজন বলতে পারবে এইরকম বিভিন্ন আমরা না শুনতে চাইছেন না আমাদের হ্যাঁ তার জন্য আমরা বিক্ষোভ করছি हड़ को कथा रे बाड़े कना हॉस्टल रिया दबी इदी काते बिगार बिगार ठाव रेन पठुआ गिद्रे को तिहिन दो मीटिंग मिছিল चलाते बोड़ो बाजार ब्लॉक रे जहां वीडियो ऑफिस मेना उना वीडियो ऑफिस सामग्री को सेट राखना पठुआ गिद्रे को जहां दबी उना इदी काते दो पठुआ गिद्रे रेन गार्जियन को साउते पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रेन अगुवन को उना मीटिंग रे से मिছিল रे सेलेट मेना आखत कुआ सानाम हड़ा दबी दो नोआगी उना टोठारे जहां एससी एसटी हॉस्टल को मेना आकदा उना को हॉस्टल जाते अडी उसरा झिजुक मा आर उना कोरे ताहे काते आकुरेन पठुआ गिद्रे को पढ़ाव दाड़िया मा नियगी को खोज कना কলেজে আমাদের বিটিএম কলেজে আমাদের একটাই অনুরোধ যে ভিডিও স্যারের কাছে যে মানে আমাদের হোস্টেলটা চালু হয় গার্লস হোস্টেল এখনো চালু হয় না আমরা যে এত দূর দূর থেকে চলে আসি আমাদের কষ্ট হয় যাওয়া আসা করতে মানে অনেক টাইমও চলে যায় কোনোদিন বাস পাই কোনোদিন পাই না আমাদের অনেক অসুবিধা হয় আমাদের ওইটাই যে আমাদের বিটিএম কলেজে যেমন গার্লস হোস্টেলটা চালু হয় তো কতদিন থেকে হোস্টেলগুলো বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন অনেক দিন থেকে যে আমাদের আগে বেচগুলো যেমন দিদিগুলো আছে ওদেরও অনেক কষ্ট করে আসছে যাওয়া আসা করে আর এখনো আমাদের কষ্ট হচ্ছে তো আপনারা কি এই বিষয়ে কাউকে জানিয়েছিলেন আগে জানি তো হ্যাঁ কলেজের প্রিন্সিপাল স্যারকে বলেছিলাম প্রিন্সিপাল স্যারকে বলেছিলাম যে আমরা চালু হবে ও বলেছিল যে চালু হবে কিন্তু এখনো চালু হয়নি যদি এখনো পর্যন্ত হোস্টেলগুলো না খোলা হয় কি করবেন আপনারা আন্দোলন করব আমরা আন্দোলন করে যাব কি নাম নমিতা হাসদা কোন কলেজ বড়াবাজার বিটিএম কলেজ संताली ओरासे फर्स्ट सेकंड ईयर अडी आइमा दिन खन वीडियो ठेन डीएम ठेन से कॉलेज रेन प्रिंसिपल ठेन दबी साकाम को एमे कना एन रेहो हॉस्टल बांकु जीए कना उना खातिर ते आदिवासी पठुआ गिद्रे को दो अडी तेकी
मुश्किल हुई कान तकुआ अडी तेज की कष्ट रे को पड़ब कना स्कूल कॉलेज चला हजु रे उनको को बिलोमो कना उना रिया रगी ते तिहिन दो वीडियो ऑफिस रे डेपुटेशन को एमे कना जुदी निया तायम हो वीडियो हॉस्टल को बाय झीजा ताहले हापेन दिन रे मारांग खन मारांग हुलसई को सपड़ावा पटको गिद्रे को साउते पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रेन अगुवन को नुआ कथा को लया कदा আমরা আজকে মূলত এই বড়াবাজার এলাকার ভেতরে যে সমস্ত হোস্টেলগুলো আদিবাসী হোস্টেলগুলো আছে দীর্ঘদিন ধরে সেগুলো বন্ধ থাকায় আমরা বিডিও সাহেবের কাছে ওই হোস্টেলগুলো খোলার ব্যাপারে ওনাকে অনুরোধ করতে এসেছি মূলত। আচ্ছা কি বললেন উনি? আর বিষয়টা আমরা ভেতরে গিয়েছিলাম, উনি যেভাবে বলছেন তাতে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারটা বলছেন না খুব একটা। কখনো হোস্টেল খোলার জন্য ছাত্রদেরকে দায়ী করছেন, কখনো হোস্টেল খোলার জন্য ছাত্রদের গার্জেনকে দায়ী করছেন, আর কখনো বা আমরা যারা এইভাবে আসছি আমাদের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। আমরা মর্মাহত, আমরা ব্যথিত। একজন আমাদের ব্লকের বিডিও সাহেব যিনি আমাদের মানুষ হিসেবেই আমরা তাকে অন্তত শ্রদ্ধা সম্মান করি, তার কাছ থেকে আদিবাসী সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে যদি এই ধরনের কিছু কথাবার্তা বেরোয় সেটা কিন্তু আমরা মনে করি মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। যে কারণে আমরা আপাতত এখন অবস্থান বিক্ষোভে বাধ্য হচ্ছি। আপাতত আমরা সেটাই সিদ্ধান্তের মধ্যে রেখেছি, যতক্ষণ না হোস্টেল খুলবে, যতক্ষণ না হোস্টেল খোলার নির্দিষ্ট আমাদের প্রতিশ্রুতি আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিন্তু অবস্থানে থাকব। কারণ শিক্ষার অধিকার, বৃহত্তর মানবজাতি গঠনের অধিকার থেকে আদিবাসীরা পিছিয়ে যাবে। আর আমরা যারা বড়াবাজারবাসী, আমরা বড়াবাজার এলাকার বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের মানুষ, আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখব, এটা আমরা মনে করি না, এটা হতে পারে না। हर को कथा रे नुआ हो बाडायो कना सरकार दो खाली आदिवासी को लगी हानानिय प्रकल्प चलुयत कना मेनखान सरकार नुआ बाय हुदिस कना जे सांतार से आदिवासी पटको गिद्रे को चे लेकारे ऑल पढ़ाव रे को लहा दाड़ी को आकुआ चे एटकेटोड़े हुयु कना उना से दो बांगे ध्यान कना जहां अक्तो वोट बाचनाव को हुयुआ जहां अक्तो जहां प्रोग्राम को हुयुआ उन अक्तो गी सरकार रेन हर दो चलाव कते मारंग मारंग को भाषण उठुका मेनखान सांतार पटुआ गिद्रे को लहानती को लगी सांतार पटुआ गिद्रे को ऑल पढ़ाव कुछ को लगी उनको दो जहान कुरुमुटु बांग को हतावा उनाते नीत नेलोक कना आदिवासी गाताक रेन हर अडी तेगी रगी को सदरे कना पुरुलिया खन अमित कुमार महातो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।